салом алейкум дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. рӯзи як шумо бахайр ва шодӣ бошед дӯстони азиз. ва ин ҳамин хонара паталокшам хидмат задагем бардоро паталокша басензем байни басина ина декарсказем камтон метова уже бегашти се торикай ва дисло эмурсия задагем ин хона бояд гал партием бародаро галаген ленташа вали наёварда галаген лентара баъд мезанем. ҳана бисёриҳо мегуфтанд ки ҳами 4 угла ягон ҳилаи дига ки намешава мақсад сафед наёя ё ки баъд ягар зани сафед меояд ба хотири ҳамун бародаро ва ҳамун подписчикое ки бисёртар мехостанд ки ҳами углора ягон ҳила кинем на бародаро столбик бировардестам углора малияни скотч задагиам якм столбики бараки биромадаги 60 сантиметр дуюмиш 45 сеюмиш 30 байношон 5 сантиметри партуфтагии навош катакчаҳои майда фигурои майдааш 5 сантиметр калонош 30 сантиметр се угла тайёр кардам хостум пеше ранги навор кардам ишонтам баъдан ин углашам тайёра баъдан айҷа бояд меткам мондесам тарзи коркарчам иншаалло ки нишонтон метам ҳар яки шумо метонен ҳамин хел столбик бибурорем ина адметкаҳои мондагии мо ина кам беш метова земи угла як тарафша мондагим тарафша адметка мемонам пешкаши ҳар як шумо мегардонам дастгира фаромӯшам мекунем лайкора мемонем ва касоне ки меҳмонем дар канал обуна мешем. ина бародаро ҳозир адметка монем сар мекунем чиқад гуфтам се угла задем ин углаш мондагие углаша назадам хостим тарз коркарчам шуморо нишонтам ҳамин угли девор 60 сантиметр мегирем адметка мемонем бо як тайга бо адметка бологи монбад бо наҷалана 60 адметка мемонем баъдан ҳами якм столбика 20 сантиметр мегирем наҷа 20 сантиметр ин адметка мондем иш хати пара маълуме параша задагиён ана дигари столби мо 45 сантиметр меояд бародаро ина 45 адметка мемонем ишам ишам 45 адметка меояд 45 адметка ва мондем ана ки 15 сантиметр якм 20 буд ба чӣ хотир якмша 20 мондем ки ҷаб клипс меояд 15аш озод шавад ана ки ишам мемонем 15 сантиметр адметка иша 15 ки мондем ҳами ишам 45 меояд гуфтем чита гуфтем 45 дигариш 30 сантиметр меояд адметкаи охиронаш 30 сантиметр меояд бародаро 30 ба 15 мондем ҳозир скотч мезанем тарз скотч занишам нишонтон метам ва дастгира фаромӯшам мекунем лайкора мемонем ина бародаро якмиша хат кашидагим урони хати хат кашидагим ҳозир иша скотч мезанам шумо дар нишон метам ва даршам хел хат кашида скотч мезанем ва ба чӣ хотир хат кашем ки шумо вақтона бинем ёд бигирем рай осонтараш ина дар хат кашаги скотча задем якм боре ки шумо мезанед урони хати ҳатман хат бикашем барои скотчона кажала назадан ман ба ҳамин хотир скотч хат кашем скотч задесам уже мо омӯхта шудем мо ёдеш гирифтагием касе ки якм бор мезанад ҳатман хат бикаша урони хати ҳар курана скотча мезанем ва бисёриҳо мепурсем ки ба кадом свето кирпич бибурорем ба кадом свето столбик бироварда мешавад ё ба кадом свето 23 кирпич мезанӣ ба фикри ман столбика ба ранги кирпичӣ ё ки сиёҳ бизанӣ беҳтарин меояд ҳамин дар ранг ман 23 истифода мебарам хушбӯ меояд видеомон кам талак дароз мешавад
Neki bisiori omektan ki videora darvoz ka video короткий базе ва тарз покаша нафаҳмондесай бародаро бисёри вақт мо успеҳ намекунем ё ки камерачи намеёбем ки тарз покаша камера кунем. ина хостум барои шумо камера кунам. ҳозир якум мисоли калоноша катакчаҳои калонша ана баъдан бо майдакоша мезанам 30 сантиметр паҳмиш меояд. Боло дар меска дорем дар як каста кина историги қадаки сели меомадагиша ана ёша 5 сантиметри як мекамоне ай боло 10 мемоне рафшуд клипса мегире баъдан майдакоша 5 мемоне. Панҷ сантиметра фигураи дуруниш меояд. бо панҷи дига айс мемоне мебарем шумо. хатои ростша задем боз 10 сантиметри аз мекка мекунем ҳар як қадамша бо скотч мезанем. ҳар як шумо мекунем дил хоб размера бигирем бизанед кадом размере ки ба баланди хона тоғри мегирад. ин хона баланде ба ҳамин хотир мо 60 сантиметр гирифтем. ана ҳар як камера бо скотч мезанем. ина 10 сантиметра мондем задем скотчоша ҳозир аккуратно мебаремаш. ина тарафиш тайёрши ҳозир тарш адметка мемонад тавоша 30 сантиметри адметка меояд. ҳар як қадамшам бо шахматни калон.
همین ادرکه بالا موندگیمون 30 سانتیمتری هر یک کدومش ادرکه میمونه. برای سکوچه زدن ای بعدیو شروع تو پشت هر یک استولی 30 سانتیمتر ادرکه میره. نه آردان هر یک 30 سانتیمتری میمونه. 30 60 90 20 میتونه 35 بمونه، میتونه با 40 بمونه. نگی ما 30 سانتیمتر ادرکه مونده. بعد از 30 سانتیمتر ادرکه موندگی با میشه سکوچ میزنی هر یک کدومش. باز من سکوچو رو خزارستان رو هر یک شما میتونین آخه پرسوش هم بزنین. اگر فیگورش مقصد یکی موزانه ده صرفا هم نرین میتونین پرسوی بزنین. ولی زیوتی و یورا میبریم و میگیریم اگر نه. Denúncia na zády, nám tam skoče sú znakapili se. Hana bo هر یک کدوم یعنی را زدگیمون 5 سانتیمتری ادرکه میمونه و نبریم شما. پنج سانتیمتری ادرکه مونده راست یعنی پنجه موندگی مونده. اکبر سکوچ میزنیم ادرکه موندگی مونده. این یعنی مونده ما خیلی با اکران هم یک سکوچ زدیم اونا زیوتیوش هم نبره میگیریم. 5 سانتیمتری که افتاده میگیریم آنوان.
Ҳозир 4-5 тайёр шуда. Анака ҳар як қадамша ай углаш 45 градус метрим анака скотч мезанем. Анака скотч мезанем барои бағбеғ омаданаш. این وقت کم میگیره و اونه که با زیر میوید آبیش اینگل پارتخنده ای بو با زیر ترکه اینا باردارو برای وقت شما را دراز نگرفتن یک طرف شد تیار کردم هر یک شما یاد بگیرین انشاءالله ویدیو را تا آخر خوب تماشا کنید طرز سکوزانی همشه یاد بگیرین که جوش نفهمیدین در نمره بالای اکران موندگی بنابراین همشه میفهمونتون طرز کار چند و در شیرو اینا باردارو سکوش زدیم بعد از سکوش زدن این موسیه در نمی یک سکلچه 5 دونه کوری فرپشین دوای کردیم و بعدا اینا هر در آسمان تنر خدا خواد ورگش میزنیم اینا هر کوران هم خیلی میزنیم که نه پتالوکا جزیر کنیم نه سکوچو را بخیزونیم نه سکوچو زایمون پسورا سانه کنیم نگذارد گذاره شکرگر با کوریخمون دوباره میشه هر کار نمیزنیمش نگذاره اینا اساساً با تازیق میزنی که ورکت شو قطعت کنی اینا اکواد هم خیلی میزنیم با دار چیزی میزنم نواب بکن پشکش یک شمو نگردم دستی را فراموش هم میکنم لایک کنم میمونم اینا باردارو پول رنگش از زدیم تموم کنیم این یکم سلوی هست با دیم سلویش هم میزنیم بعدا سکوچکنیش هم نوار بکنیم سوایش هم نوار بکنیم پشکش شمو میگردم فقط دستی را فراموش هم میکنیم اونو لایک را شتا قطع میزنیم اینا باردارو پول ریسون کمون از زیم تموم کنیم روز گب دینا بگه زدیم شب تاریک شید دیگه کامیرامو خیلی بد میومد به همین خاطر تازی سکوچزنیشا نوار کدگی نیستم سویتی کرپیژ قطعی سول بی کبرو واردیم اینا نگاه کنید چه خیلی بازه بومدگیه همشه با سکوچی 2 سانتیمتر از زدگیم همشه ریسون کردم سکوچ کلون استفاده بردگی نیستم 4 اوگلی خونه خدا خواهد انا که گلش میپرتیم گلش سویتی سیاه خطی میویه کسانی دارم خیلی ریسون که معقوله میتونن در نمره بالای اکران موندگی مراجعت کنن انشاءالله که
нах намон тоғри бигира ба ҳар як шумора не только хелик рисунка чӣ хеле ки маъқултон ҳам рисунка мезанем метимтон ва киҷӯиша намефаҳмем бо мефаҳмонем ки чӣ бокунем ва чӣ хел бизанем ва дастгира фаромӯш намекунем лайкорам мемонем ва касоне ки меҳмонем дар канал обуна мешем видеора дар имо WhatsApp позиция кунем беҳтарин мешавад ва ҳар яки шуморо худованд нигаҳбон бошад то навбарои ояндаи Сафархон ТВ бародарон.